Dobar dan želim svima i drago mi je da se vidimo na još jednoj epizodi na mom YouTube kanalu Nešto se sprema. Dobro došli! Dragi moji, u jednoj od prethodnih epizoda pokazivala sam vama kako ja pravim burger zemičke. I kako mi obično jedemo burger zemičke? Sa mesom, sa dodatkom povrća, jel da? I pomislih, a zašto ne bismo mogli da pripremimo zemičke od tijesta koje već sadrže meso? Zvuči zagonetno? Onda pogledajte video pažljivo. Prvi korak je da pripremimo meso za naše mesnate zemičke. Ajmo. Razgrejen je ciganj, dodajem malo ulja i obavezno ću dodati ovoliko maslaca. Prvo na prženje ide luk i ako neko ima alergiju, onda blanširajte luk. Ja sam izblanširala. I pržimo luk dok ne postaje staklast. Kao što vidite, luk sam posekla dosta sitno. Sljedeći korak da dodamo šargarepu koju sam narendala na krupne rende. I opet, dok ne omekša šargarepa. Omekšala šargarepa, sad ide obično mešano mleveno meso, gdje ćemo da razbijemo sve grudvice i da ispržimo do potpune spremnosti. Sad ćemo da posolimo po ukusu i da dodamo crnog bibira mlevenog po ukusu. I znate vi moju ljubav prema začinskom bilju. U ovu zemičku mesnatu ide zelenicu po vašem izboru, a ja vama preporučujem peršun i mladi luk. Mesnati dio testa je gotov i ide on da se prohladi. A dok je ringla vruća, stavit ću 2 supine kašike maslaca da se istopi. Mesnati dio našeg testa se prohladio, onako do mlake temperature, i sad ćemo konačno da zamesimo testo. Sve sastojke od čega danas spremamo mesnate zemičke, ja sam izračunala iz proporcije na jedno jaje. Znači nama treba jedno jaje sobne temperature. Na 200 grama brašna ja uzimam 7 grama suvog kvasca. Možete da radite i sa mikserom, a možete i kao ja sa kašikom. Dodajem, kao što sam rekla, izračunam na jedno jaje i sve lijepo da promiješam. Dodajem, ovdje ima 2 supine kašike, 40 grama rastopljenog maslaca. Sad ide naš mesnati dio. Opet sve lijepo da promiješamo. I na kraju dodajem 100 ml tople vode, ne vruće i ne mlake. Mi treba da dobijem tijesto ovakve gustine, vidite? Zato ako vidite da nema željene gustine, dodajte još 10-20 grama tople vode. Lijepo da promiješamo. Umjesili smo naše tijesto sa mesom za naše mesnate zemičke. Pokrili smo ga i sad ono ide u toplo mjesto na 40 do 45 minuta. Znate mene, gledali ste moje epizode. Ja ću da stavim na sijalicu u rernu. Odstajalo naše tijesto, zvonio je tajmer. Sad ću ja da izvadim tijesto ispod sijalice, a rernu odmah ću da uključim na 190 stepeni.
I taman dok mi radimo sa tijestom, da pripremimo za pečenje, rerne će da se progrije. A sad pogledajte koliko je naraslo testo. Pogledajte. Počinimo da pripremamo testo za mesnate zemičke za pečenje. Ja obično koristim ovakve modlice. Oni su keramički i ovakve su veličine. Vi možete to da ispečete u jednom komadu. Možete da ispečete kao mafine, samo da ih namažemo sa uljem prvo. Lijepo da ih pouljemo, sve sa vrhom, zato što tijesto ipak treba malo da se podigne u toku pečenja. Tako. Modlice su pripremljene i sad ćemo da punimo tijesto. I tijesto ćemo da punimo do ruba, ne punimo suviše puno. Sad ću da pokažem sve da bude jasnije. I sad ćemo sve da poravnimo. Dobro. I tako ćemo postupiti sa svim modlicama. I sad ćemo sve lijepo da poravnimo. Sve lijepo da poravnimo. Vidite, nisam došla do kraja modlice. Eto, toliko do kraja modlice ostavite, molim vas. Pecivo je pecivo i kiselo tijesto. Obično mi premazujemo sa jajetom. Evo, sad ćemo to i da uradimo. Jajetom, lagano, ništa ne pritiskujemo, ali jaje da bude prisutno. I tako sa svim modlicama. I kako naše burger zemičke, mi smo posipali sa susamom, tako i ove mesnate zemičke isto ćemo da pospimo sa susamom. Možete da koristite i obični susam. Ja koristim mješavinu bijelog i crnog susama. A onda pazite, ako koristite mješavinu bijelog i crnog susama, onda na jednu mjeru crnog susama koristite 2 mjere bijelog susama. Zato što crni susam ima svoj neki ukus. Pripremljene mesnate zemičke idu na 190 stepeni na 35 minuta. 35 minuta smo slobodni. Zvonilo je zvono, prošlo naše 35 minuta i ja ću sad da gasim rernu. Ali, pazite, pazimo, 5 do 7 minuta rernu ne otvaramo i ništa ne vadimo iz rerne. Sad čekat ćemo. Evo, odstajali su naše mesnate zemičke u rerni, isključeno je 5 minuta. Sad ću ja njih da vadim. I sad konačno hlađenje naše mesnate zemičke na rešetama. Eto, vidite kako lijepo se izdvajaju iz formice, iz modlice i sad idu na konačno hlađenje. Ajmo, narode, da sad čekamo još malko, pa ćemo da probamo. Evo, prohladili su se naše zemičke od mesnatog testa. Vidite kako lijepo drže formu. Vidite kako lijepo se propeklo dno. Sad ćemo da probamo. Evo, tako ćemo da posjećemo. Eto, vidite kako je unutra. I sad ću ja sebi da odsjećam malo parča. Jako je lijepo. I očekujem pitanje, a kako ćemo to da jedemo? Prvo, posjeckajte na komadiće i bit će vama deo vašeg mezetluka. Drugo, sa buljonom, sa jogurtom, sa tušom, sa zelenom salatom, kako god hoćete. Samo uživajte. Baš me zanima, moji dragi, da li ste pažljivo pogledali video i do kraja pogledali video, zato što sad, ako smijem, ja ću da vam dam praktični savjet. Jeste li obratili pažnju da u tijesto ja nisam stavila ni grama, ni soli, ni šećera.
A kako onda da dobijem slanoću? Solite malo više, za nijansu više solite meso. I onda vama će biti ok. A meni javite u komentarima tako je vama ispalo i šta su vaše gosti rekli kad su bili poslužni sa takvim jelom.